Salam alaikum, comme nous pour la quatrième partie concerne le logiciel gestion d'un cabinet médical connecté. اليوم غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في المنيو اللي هي البارامتر. البارامتر واش فيها الحاجه الاولى ليدونتيتي دو كابيني ميديكال. هنايا غادي نسيزو لي زانفورماسيون كونسيرنو لو كابين. هادو لي زانفورماسيون هما اللي غادي يبانو في لوردونونس كي نامبريموها. الحاجه الزوجه ليست دي زوتيليزاتور. حنا قلنا بلي هذا لوجيسيال يتمشى يتمشى سو ريزو. C'est-à-dire, supposons par exemple le médecin راه باغي يدير un réseau entre le poste تاعه et le poste de la secrétaire. يكري un compte pour la secrétaire ويدير هنا fonction بلي secrétaire. وهنا يدير لو شوا تاع les accès de des opérations اللي هو راه باغي يكون عندها لاكسي لا سكرتير تاعه. يدير سوفغاردي اللي هما اللي نقدروا نشوفوهم لو كان ندخلوا هنايا بلو نوت على سكرتير دي كونيكتي. تخرج لنا نوتر فونات اللي فيها تاع لا سكرتير وين اجوتي لو باسيون ولا لي كوردوني تاعه باش يخرجوا عند لو ميدسان في لا ليست تاع لي باسيون اون اتونت. نكملوا هنايا قلنا ندخلوا عند لي بارامتر. هذه الزوجه سي لابورطاسيون تاع لا باز دوني وهذه الحاجه مهمه. ندخل لها ديتاي. هنا في هذه لابارتي هذه نقدر امبورتي لا ليست تاع لي ميديكامون. نجي هنا بوتو امبورتي نعطي نحوس على لو فيشي هذا هو ميديكامون دي اوفري دي شارجي. هنا عطينا باغ اكزومبل 7809 médicaments enregistrés. Pour enregistrer les médicaments dans la base de données, les médicaments sont ajoutés avec succès. Ajouter la quantité, enregistrer. Ajouter la posologie, charger, enregistrer. On charge les bilans. Il est fermé. On a ajouté la liste à les patients, importer la liste à les patients, charger, enregistrer, il est fermé. Nous allons à l'accueil. Il a importé 5675 médicaments. Voilà. Alors on donne l'ordre alphabétique, c'est-à-dire tri par ordre alphabétique من A حتى Z. نقدر ندير recherche هنايا par nom, ندير par prénom. Voilà. هادوش فيها لي بارامتر لامبورطاسيون. هذه الحاجه المهمه. كاين اكتيفاسيون دي برودوي وكاين لا كونيكسيون مولتي ايتيزاتور. سيتادير نقد هذا اللوجيسيال يفونكسيوني في دون ان مونوبوست ولا مولتي بوست سيتادير ريزو. وهنا عندنا لوبسيون تاع لو سوفغارد دي بروجي. نقدر نسوفغاردي لو بروجي تاعي chaque fin travail ندير ان سوفغارد دو لا باز دو دوني pour la récupérer plus tard. هذه هي ومن بعد نكملوا في لا 5 بارتي. سلام.